Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayanda Sina Putri, NPM 1975303 dari MI 5B. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai lab 10.2.7 yaitu using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Jadi di lab kali ini ada 3 tujuan dibagi 3, yaitu part yang pertama record a pieces IP configuration information, kemudian di part yang kedua use Wireshark to capture DNS queries and responses. Di part yang ketiga analyze capture DNS or UDP packet. Oke, langsung aja ya kita ke instruksinya. Di part yang pertama record VM's IP configuration information. Jadi di part 1 kita akan menggunakan perintah di CyberOps Workstation VM kita untuk menemukan dan merecord MAC and IP addresses of your VM's virtual network interface card. Jadi nanti ada tabel-tabel yang harus kita isi jawabannya di sini ya. Your CyberOps Workstation VM network setting should be set to bridge adapter. Coba kita cek terlebih dahulu. Udah ya, jadi di sini udah attach to bridge adapter. Lanjut. Open a terminal in VM. Oke. Jadi kita ikutin aja, masukin perintah-perintah yang ada di sini ifconfig, cat, etc. Terus netstart untuk melihat apa aja sih yang harus kita record itu di sini. Jadi kelihatan ya. Coba kita lihat di sini IP address-nya 192.168.81.44. Kemudian MAC address-nya 0800271494F. Kemudian default gateway IP address-nya 192.168.81.166. DNS server IP address-nya 8.8.4.4. Oke. Jadi di sini nanti kita simpan jawabannya di sini. Kemudian lanjut ke part yang kedua, use Wireshark to capture DNS queries and responses. In the terminal window, start Wireshark and click OK when prompt. In the Wireshark window, select and double-click
INP0S3 from the interface list. Oh, ini kita double klik. Open the web browser and navigate to www.google.com. Kita coba buka Google. Kita buka web browser, terus kita arahkan ke Google. Ini saya maunya ulangin. Click stop to the Wireshark capture when you see Google's homepage. Jadi kita stop. Ting. Jadi kita stop karena Google's homepage-nya udah muncul. Part yang ketiga, analyze capture DNS or UDP packets. In the part 3, you will examine the UDP packets that were generated when communicating with a DNS server from the IP addresses for google.com. Jadi di part yang ketiga ini kita akan memeriksa UDP packet yang di-generate ketika berkomunikasi dengan DNS server untuk IP address untuk google.com. Step yang pertama, filter DNS packet in the Wireshark main window, type DNS in the filter field. Kita filter pakai filter DNS, apply. Bentar ya. Nah, di sini ada catatan, if you don't see any result after the DNS filter was applied, close the web browser. In the terminal window, typing google.com as an alternative to the web browser. Jadi kalau misalnya tadi itu nggak muncul hasil apapun kalau waktu pas kita pasang filter DNS-nya itu, caranya web browsernya di close dulu, terus di terminal itu, di jendela terminalnya, kita ngeping ke Google sebagai alternatif to the web browser. Oke, lanjut. In the packet list pane, di top section, jadi di list yang ini, yang di atas sendiri, of the main window, locate the packet that includes standard query and a google.com. See frame 429 above as an example. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ini kan yang di atas ini frame 429. Sudah itu berarti kita lihat di sini itu contohnya aja ternyata. Jadi kalau misalnya kita lihat di frame 4 nih ya, itu nggak apa-apa. Di step yang kedua, examine the field in a DNS query packet. The protocol field highlighted in gray are displayed in the packet details pane. Jadi, yang di highlight gray itu are displayed in the packet detail pane of the main window. In the first line in the packet details pane, frame 429 had 47 bytes of data on wire. Coba kita lihat.
Aduh, ini dikecilin dulu ya. Ini di sini kan kalau misalnya yang di contoh ini di frame 429 itu ada 74 byte data dan di sini itu ada 672 byte. Bukannya itu. Ada 84 bytes capture datanya di interface ENP0S3. Kemudian, this is the number of bytes it took to send a DNS query to a name server requesting the IP addresses of Google. Kemudian yang B, the Ethernet dual line displays the source and destination MAC addresses. The Ethernet dual line menampilkan search and destination MAC address. Ini ya. Jadi ada destination address sama MAC address-nya. Search address sama destination MAC address. Jadi di sini kelihatan. Oke, lanjut. Is the search MAC address the same as the one recorded from part 1 to the PM? Jadi jawabannya iya. Iya. Nih, search MAC address-nya kan ini. Terus tadi yang di record sebelumnya itu sama ya. Nanti boleh diputar ulang untuk ngecek sama atau enggaknya. Oke. In the Internet Protocol version 4 line, the IP packet Wireshark capture indicates that the search IP addresses of this DNS query is 192.168.8.10 and the destination IP addresses is 8844. In the example, the destination address in the DNS server. Can you identify the IP and MAC addresses for the source and destination of this packet? Jadi IP address-nya tadi terminal. IP address-nya ini tadi ya. 192.168.8144. Kemudian MAC address-nya 080027. Nah, jadi tadi itu udah sama ya. Yang sebelumnya. Kemudian destination kan search workstation-nya. Kemudian destination DNS server atau default gateway-nya. Tadi di sini udah ada 8844 IP address-nya. Kemudian MAC address-nya kita lihat. Nah, ini MAC address itu yang mana? MAC address itu yang mana? Address. MAC address yang 08 itu toh? MAC address dari destination-nya. Hah? MAC address destination-nya. Oh, ini guys. Bagian kecil. Ini ya? Oh ya. Iya, jadi destination-nya, oh ya maaf, kita lihatnya di sini ada ini FA C7 65 AB FB 90. Di sini C7. Nah, kemudian lanjut
Yang D, a UDP header only has four fields: source port, destination port, length, and checksum. Jadi UDP header itu hanya mempunyai 4 field. Yang pertama source port, kemudian yang kedua destination port, kemudian yang keempat panjangnya dan checksum. Di setiap field dari UDP header itu hanya ada 16 bits. Gitu. Jadi cuma ada 16 bit, nggak lebih. Share diagram protokol. Nah, ini ya. Jadi search portnya ada, destination portnya, length, sama checksumnya. In the example, the length of UDP segment is 40 bytes. The length of UDP segment in your example may be different. Out of 40 bytes, 8 bytes are used as the header and the other 32 bytes are used by DNS query. Oh, jadi jadi kan kalau di contoh ini lengthnya itu 40. Kemudian ada 8 bytes-nya itu digunakan sebagai header. Kemudian sisanya itu ada digunakan oleh DNS query data. Jadi kalau misalnya di sini lengthnya 50, berarti dikurangin 8 jadi 42. Jadi 42 bytes-nya itu sisanya dipakai by DNS query data. The checksum is used to determine the integrity of UDP header after it has traversed the internet. Jadi checksum itu digunakan untuk menentukan integritas dari UDP header setelah ini di traverse di internet. Expand as necessary to see the details. Record your Wireshark result in the table below. Frame size-nya 84 ini. Frame size-nya ada 80, itu 84. Kemudian search IP address-nya udah, destination IP address-nya juga udah di atas, search port-nya itu search port kita cari terlebih dahulu. Nah, ini search port-nya 47899. Kemudian destination port-nya itu 53. Oke. Kemudian ada pertanyaan, is the search IP address the same as the local PC's IP address you record in part 1? Apakah search IP address-nya itu sama as the local PC's IP address yang di-record di part yang pertama? Iya, jawabannya sama. Kemudian ada lagi pertanyaan, is the destination IP address the same as the default gateway not in part 1? Jawabannya enggak. Default gateway-nya beda, kemudian DNS-nya ada DNS server itu 8844. Default gateway-nya tadi 192.6168. Ini default gateway yang
Lah ini default gateway-nya dapat dari mana? Lah cabut. Sah. Jadi nggak sama ya. Jadi nggak sama. The default gateway is 192.168.81. DNS servernya 884. Kemudian di step yang ketiga, examine the fields in the DNS responses packet. Memeriksa field di DNS response packet. In this example, frame 488. Jadi kita pakai contoh frame yang pertama aja ya. Is corresponding DNS server. DNS response packet. Notice the number of wire is 90. Standard query response. Oh, kita cari standard query response. Kita ambil contoh yang di 207. Itu datanya di frame-nya 207 bytes capture. Jadi ada 207 bytes ya. Kemudian in the Ethernet to frame for the DNS response, what device is the source MAC address and what device is the destination MAC address? Jadi di Ethernet frame 2 itu untuk DNS responnya perangkat apa? What device is the source MAC address? Jadi perangkat apa yang sebagai MAC address, kemudian satunya yang sebagai destination MAC address. Jawabannya adalah source MAC address itu adalah default gateway dan the destination MAC address adalah yang di VM. Kemudian notice the source and destination IP address in the packet. What is the destination IP address? Jadi tujuan dari IP address itu kita lihat di sini. Misalnya di sini ini ya, jadi jawabannya di sini. Di Ethernet 2. Jadi jawabannya itu bisa berbeda-beda. Di contoh ini destination-nya itu 192, 168, 810 Ethernet protokol versi 4. Jadi ini. Jadi destination-nya itu 192.168.81.44. Jawabannya salah. Tadi di mana? Jadi tadi di sini 192.168.81.44. Oke. What is the search IP address? Search IP address-nya 88.44. What happened to the roles of source and destination for the VM and default gateway? Jadi apa yang terjadi dari aturan source, bukan roles of source, roles dari source and destination for the VM and default gateway. The VM and the DNS server have reversed their roles in DNS query and response packet. Jadi VM dan DNS server itu mereverse role mereka itu di DNS query dan merespon paket.
Kemudian in the UDP segment, the row of the port number has also reversed. The destination port number is 5802. Mana tadi ya? Dulu ya. The search port number is 53. The DNS server listens for a DNS query on port 53 and then sends a DNS response with a search port number of 53 back to the originator of the DNS query. When the DNS response is expanded, notice the resolved IP address for Google in the answer section. Coba kita lihat domain name system. Domain name respon. Flagsnya kita lihat di sini. Answer. Oh ini. Jadi kita lihatnya di sini kita untuk mengetahui lebih detailnya bisa dibuka satu persatu ya. Untuk melihat apa sih yang mau kita lihat itu misalnya kita bisa buka satu. Kemudian di sini ada reflection question, what are the benefit of using UDP instead of TCP as a transport protocol DNS? Jadi apa sih manfaat kita menggunakan UDP dibandingkan dari TCP sebagai transport? Jadi manfaatnya yaitu UDP as a transport protocol provides quick section establishment, quick responses, minimal overhead, no need for retries, segment reassembly, and acknowledgement of received packet. Jadi di UDP transport protocol itu menyediakan quick section establishment yang lebih, jadi kayak lebih establishment gitu ya. Terus kemudian respon yang cepat, minimal overhead, dan tidak membutuhkan retries, segmen reassembly, dan acknowledgement dari penerimaan paket. Oke, udah selesai ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.